Mapili na yapon ng Warriors sa Wolves. Pili god. Imong manok man napilian. Let's go Warriors. Let's go Warriors. Hindi ang imong Timberwolves. Wow! Hindi ka kandid kids ah. Oh my God. Let's go Warriors. Yummy! Wala pa score eh. Sayang wala score eh. Napa-injury. Injury si Icor. Malang wala pa to sa game 2. What? Oh no! Murag kon si Butler o murag ihanga kung maayog kuan. What? Gani kinanyat po si Draymond Green sa Chris Buddy Hield. Si Jimmy Butler GB. May lang makabalik ko si Kwanda. Si Stephen Curry game to. Oh no! Dagan daog ron. Wow! Warriors. Congratulations sa mga fans ng Warriors dyan. Let's go Warriors! Shoutout sa akong mga solid followers na ko diya. Si Binting Kina Data. Dagang salamat. Let's go Warriors!